जय माताजी वॉल फ्रेंड, गई काले आपणे पहला भागमां बताव्युं हतुं के आ मेक्रम वस्तु बनाववा माटे आपणे कई कई वस्तुनी जरूर पड़े छे अने अत्यारे आपणे आ विडियोमां ए शीखवाडीशुं के मेक्रमनी वस्तुथी केटली आइटम कई कई बने छे तेनी शरूआत सौ प्रथम क्यांथी चालू थाय छे। तो शरूआतमां आपणे कोई पण तमे बंगड़ी अथवा रिंग आ रीते तमे लई शको छो અને બંગડી ઉપર તમે બે દોરા આ રીતે ઉપરથી અંદર ભાગે વાળીને તમારે લઈ લેવાના રહેશે। એક દોરો લઈ લીધો છે અને આપણે આ બીજો દોરો લઈ લેવાનો। કમ્પ્લીટ આ રીતે બે દોરા તમારે લઈ લેવાના રહેશે અંદર। શરૂઆતમાં આ સિમ્પલ ગોઠ શીખવી ખૂબ જ જરૂરી છે। તમને આ સિમ્પલ ગોઠ આવડશે પછી જ તમે આગળ બીજું કામ શીખી શકશો। એટલે સૌ પ્રથમ તમારા આ ગોઠ જે બહેનો શરૂઆતથી શીખવા માગે છે એ બહેનો માટે ખાસ છે। તો તમારે આ રીતે બે દોરા લઈ લેવાના અને વચ્ચે જે બે દોરા છે વચ્ચે ભેગા જોઈન્ટમાં પકડવાના। ડાબી બાજુનો દોરો તમારે ઉપર રાખવાનો, જમણી બાજુનો દોરો તમારે નીચે રાખવાનો, બે દોરાની નીચે। ए रीते बंने बाजुना दोरा तमारे खेची लेवाना। हवे आपणे जमणी बाजुनो दोरो उपर राखीशुं अने डाबी बाजुनो दोरो छे ए तेनी नीचे राखीशुं। बंने बाजु दोरा सरखा खेची लेशुं आपणे। जो आपणी सिम्पल गोठ कम्प्लीट रीते थई गई छे। आ रीते वारंवार एकनी एक गोठ लेवामां आवशे। डाबो दोरो ऊपर, जमणो दोरो नीचे, डाबो दोरो ऊपर, जमणो दोरो नीचे। ए रीते आपणो सीधो पट्टो कम्प्लीट बनशे। तमने बतावी दઉં कई रीते थाय छे। डाबो दोरो ऊपर, जमणो दोरो नीचे, पछी जमणो दोरो ऊपर अने डाबो दोरो नीचे। वारंवार विरुद्धमां दोरो लेवामां रहेशे। सौ प्रथम तमारे कोईपण नवी बहनों ने आ काम चालू करवू होय पहलाथी तो तमारे आ सिम्पल गोठ शीखवी खूब ज जरूरी छे। तमने आ सिम्पल गोठ आवड़शे पछी ज तमे आगळनुं काम शीखी शकशो। तो आवी हस्तकलाना विडियो जोवा माटे अमारी आईडी ने फॉलो करो अने आगळ बीजी बहनों ने शीखवा माटे शेर करो। जय माताजी।